Hello guys, welcome to my channel. थंबनेल रु आपण माने जानी जाइथिबे भिडियोटी कोन होई थाई पारे। आउ जति भी आपण जानी नाहंती ताहले भिडियोटी को स्किप न करी देखंतु एवं एन्जॉय करंतु। आपण जदि मो चैनल रे नुआ आछंती ताहले मो चैनल टी को सब्सक्राइब कर देबे एवं बेल नोटिफिकेशन टी को ऑल रे सेट करके रखी देबे। बर्तमान जंगल भीतर को आम प्रवेश कर सारे देखा कौन कौन सब देखा पाइबा। यह हेउची एक ट्रैक्टर गाड़ी रो रास्ता। ये रास्ता रे ट्रैक्टर गाड़ी जीवा आसिबा करे। गोटे छतुर संधान पाईगली देखिवा केते बड़ होईची। ओ माय गॉड देखंतु को परिका छतु एटा। ये छतुटी खराब हेईची। एही छतुटीर नाम होची पतुरिया छतु। आउ गोटे छतु देखा पाइलु। ये छतुटीर ना होची एंगारुआ छतु। देसी भाषा रे कहिले अंगारुआ। गोटे फाड़ भांगी गला। ये छतुटी मध्य अंगारुआ छतु देखंतु। गोटे जगह ही दीटी छतु उठी देखंतु। यह आउ एक पतुरिया छतु। यह को आराम से आमे काढ़िबा। एही छतुटीर नाम होची खई छतु। केते सुंदर लागुची देखंतु। खाइबा को पूरा टेस्टी। दूर देखला बेलू जना पड़लानी पाखरु आसला बेलू एकदम छतु। ये देखिबा कौन छतु। अच्छा एटा हेउची एंगारुआ छतु। देखो छतुटी पतर तले लुचि जाइछि। से भावचे आम लुचिकी रही जीवो किंतु आमे पाई गलु। एकदम बढ़िया लागुछि छतुटी। खाई देले आहुरी मस्त लागिबो। छतुटी एकदम छता परी देखा जाउछि।
ଜଙ୍ଗଲରେ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ। ଅଛି ନା ଭାଇ? ଗାଇଛି ଏଠାରେ ଗୋଟେ ସାପ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲୁ। ଦେଖିବା କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି। ବୋଧେ ଏଠାରେ ପଶିଗଲା ବେଣୁଆ ଭିତରେ। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ସେୟାର କରିଦେବେ। ଏହା ହେଉଛି ଆଉ ଏକ ଖଇ ଛତୁ। ଏହି ଲତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଏହି ଲତା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ଲାଗେ ନା, ଖାଲି କୁତୁ କୁତୁ ଲାଗିବ। ଭୁଲରେ ବି ଛୁଇଁବେ ନାହିଁ କି ଦେହରେ ଲଗେଇବେନି। ଏହା ହେଉଛି ବିଛୁଆତି ଗଛ, ନହେଲେ କୁଣ୍ଡେଇ କୁଣ୍ଡେଇ ବେହାଲ ହେଇଯିବେ। ଏକ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ଏକ ଫୁଲ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି ଦେଖାଇବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପାଗ ଖରାପ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, ଦୟାକରି ସେୟାର କରିଦେବେ। ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି।